Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good morning, my student. How are you? Good morning, sir. I'm Well, I hope you are also very well for this morning. Okay, my student. Before we start our lesson for this morning, it will be better. Let's pray together. Okay, Aldi Tobing, please lead your friend to pray. Before we start or listen today, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Okay, thank you, Aldi Tobing. Okay, my student, before we continue our activity for this morning, I remind you, don't forget to fill your presents by a link that I was sent in WA group. Okay, my students, today we have going to learn about something important. But before that, is there any somebody still remember what is the material for the last week? Okay, thank you. Good, you are still remember about that. Okay, I would like to show you my presentations. Okay, my student, in here there are two picture, and please guess about this picture. Yeah. Okay, Anisarul, what do you think about the first picture? Yes, sir. I know this feature. Ini terlihat seperti pengumuman orang hilang. Correct. Good. Yaswell, where did you get this information? Biasanya kamu menemukan informasi seperti ini di mana? In public place, sir. Okay, good. Thank you, Anisarul. And then the second picture. What do you think about the second picture, Anisarul? This is about what? Tentang student associations. Okay, thank you, Anisarul. And where did you get about this information? In this school, sir. Okay, thank you, Anisarul. You are also very smart student. Okay, I will show you the video too, and watch and listen carefully. Good morning, school. Good morning. Please listen carefully to these announcements about school uniforms. It is important to respect the school uniform. Please remember, girls shouldn't wear trousers. All girls must wear a purple skirt, and you must wear white socks. You shouldn't wear black or gray socks. Boys can wear a pullover under their purple blazer. The pullover must be blue. It can't be gray or purple. That's the end of this morning's announcement. Okay, my student, is there any somebody want to give the conclusion about this video? Maybe Tandri, what do you think about this video? Based on from the video, I can information about school uniform. Okay, thank you. Where did you get this information? In the school, sir. Okay, thank you. Okay, my student, based on the picture and this video, is there any somebody want to conclude what is the topic that we will learn for this morning? Silakan simpulkan dari dua gambar dan video tadi, apa yang kamu dapat simpulkan? Sir, I think today material, sir, about announcement. Yeah, today the material is about announcement. Good, thank you. Do you ever read the announcement? Pernah, Pak? Okay, if you ever read the announcement, when you read? Jika saya berada di sekolah, Pak. Okay, good. Where have you found the announcement? Di mana biasanya kamu menemukan pengumuman? Public place, sir. Okay, thank you. Do you ever write the announcement? No, sir. Okay, my student, if you never read announcement, today we will going to learn about the announcement. Okay, but before that, before we continue our activity for this morning, I will show you our first learning for this morning. Okay, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis unsur kebahasaan. Dan yang keempat, siswa dapat menyusun teks khusus dalam bentuk announcement. Okay, I will continue. Announcement is a public statement containing information about the event that has happened or going to happen. Okay, jadi pengumuman adalah sebuah statement publik yang berisikan sebuah informasi yang mana mengenai tentang event atau hal-hal yang akan terjadi, ya.
seperti itu. Misalnya kita memberikan pengumuman tentang sebuah pertandingan yang akan dilaksanakan bulan depan. Itu namanya sifatnya publik, diketahui halayak umum. Kemudian the social function of announcement. Ya, social functionnya adalah to give information about the something which is presented in the public officially. Nah, jadi memberikan informasi tentang sesuatu yang diperuntukkan publik ya, atau halayak ramai. And then the purpose of announcement, ya, tujuan daripada announcement ini adalah to invite the people to event, misalnya mengajak orang untuk pada suatu kegiatan ya. Kemudian to ask people to do thing, ya, mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian to publish of formal personal event. Nah, oke. Kemudian generic structure atau struktur kebahasaannya ada 4. Yang pertama ada head. Head ini berisikan tentang judul pengumuman atau kepada siapa pengumuman tersebut akan kita tujukan. Nah, itu biasanya terletak di paling atas. Kemudian yang kedua ada body or content, artinya isi ataupun materi yang terdapat di dalam pengumuman itu sendiri. Misal terdapat tanggal, terdapat tempat, nama kegiatan, dan yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah closing, yaitu penutup. Terakhir adalah writer atau penulis, siapa yang menulis pengumuman tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian language feature, language feature adalah unsur kebahasaan yang digunakan dalam pengumuman menggunakan simple present tense, di mana simple present tense adalah penggunaan waktu sederhana yang digunakan waktu sekarang, karena pengumumannya sifatnya diumumkan dari sekarang dan untuk di masa yang akan datang. Makanya juga menggunakan using simple future tense. Nah, digunakan pada waktu yang akan datang. Kemudian ada vocabulary related to the text. Nah, jadi kosakata yang digunakan untuk atau yang berkaitan dengan pengumuman. Tetap mengingat dalam pengumuman ini harus be brief, inviting, and to the point. Jadi pengumuman itu harus sifatnya mengajak, ya, singkat, mengajak, dan to the point. Artinya tidak panjang lebar pengumuman yang diberikan. Kemudian be clear and complete. Jadi jelas dan lengkap. Jadi tidak lagi pengumuman itu menimbulkan suatu pertanyaan. Nah, ini adalah contoh announcement. Oke, dimana bagian atas adalah announcement to all staff. Jadi ini adalah bagian pada opening, ya, artinya bagian atas atau bagian kepala ya. Kemudian ada konten. Nah, di situ ada tempat, ada tanggal, ya, dan acara yang akan dilaksanakan seperti apa, dan ada closing. Oke, based on this explanation today, do you understand about this material? Sudah paham tentang materi yang saya sampaikan? Yes, sir. Oke, thank you. Is there any questions? Ada pertanyaan? No, sir. If you doesn't have some question about this material, okay, my student, okay, in here to test your understanding about the material today about the announcement, please doing this activity by LKPD below. Yeah, you can click this link. Okay, my student, this is the end of our material. Yeah, based on our material today about the announcement. Is there any somebody want to give the conclusion our material today? Oke, sir. Berdasarkan yang kita pelajari hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pengumuman adalah tulisan yang ada di publik tentang informasi mengenai sesuatu yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi, sir. Hanya itu yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, sir. Oke, thank you, Anis Sahrul. Ya, benar bahwa pengumuman merupakan statement publik yang disampaikan di halayak ramai yang berkaitan dengan sebuah informasi tentang kejadian atau hal-hal yang akan dilakukan, ya. Oke, my student, I think enough for this material about today. Thank you so much for your time, yeah. And we will meet to the next meeting. And then don't forget always to keep your health, yeah. Okay, before we close our meeting today, it will be better. Let's pray together. Okay, Aldi Tobing, lead your friend to a pray, yeah, to close our activity for this morning. Before we close meeting, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Okay, thank you Aldi Tobing. I close this class. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.